Hello ma'am, I am Charviel Vigartez and this is my semi-final activity 5, lesson 13. Control led by clap using sound sensor. So as you can see right here, kaning mag-declare tag mga variables atong i-define ang mga variables. So kani siya mao ni atong sound sensor nga naka-connect sa digital pin 2. Atong LED naka-connect siya sa digital pin 4. Then kani dire kay boolean false true false. Yang i-keep track of whether the LED is on or off. So next dirita sa void setup. So dire atong gi set up ang sensor as out input, then ang LED as output. Next, let's move on to the void loop. So as you can see right here, kani kay iyang i-read ang digital output sa sound sensor. So ang kuan diri kay 1 og 0. So kung 1 na siya na-detect nga sound, kung 0 kay wala siya sound. So if sensor data is 1, kung naa siya na-detect, kani ma-execute ng code diri. Suppose kung diri if LED is false, if kuan daw kanang if LED is currently off, iya din na siyang i-turn on. Kung naka-on man no, kung naka-on po ang kuan, iyang i-turn off. Kung naka-on daw ng LED, yan ang i-turn off. Kung dire sa if, kung naka-palong, iyang i-on. So moro to siya. So kung pag umana na, yan na siya i-loop. So when the sound sensor detects a clap, the LEDs toggle no, on or off. So ang mahitabuan mura siya turn on and off. Pag naka-on siya, yang i-off. Naka-off, yang i-on. So mura to ma'am. Thank you. And by the way ma'am, I currently don't have the sound sensor. So ako lang sang explain ang code kay sa akong Arduino kit walay sound sensor. Thank you.